bela bilenga tu jima tu futa le ni biki ni tu sambil kusanga biku kari 200 francs big 200 francs akam ko bachi biki yosa ban bo sa baklo kala ku bachi mo kutmang on cha kumpa lenjil bilamba tu di tu futa o futa mudi alikele kadi kala muntu mo kala ngana capital ke kala ngana ka kes bidibi jengani kayimwani kude to afuta bilamba kayimwani bidi usumba utula nabi mutisa ukaba kutekane bidibi jengani no futa ukaba ko ngana to amenene bintu abi kali bitu chokesh batu ko atanyi makalo anyo futa yima makota nani droit de barrière 2000 fois mo abao tumbuka mabatu fika kuchilamba cha chukumbu o futa yima kotagin vishamba contribution comme teleto barrière ufenye mu 3h bajibi mana mababa menace bantu bikol tout futa 1000 par vélo kwenye mila to kwenu hita to uju riske na shaba kututa bakum maltraité mo abao tufika mtu shukina niko chabishi kuyitwa ujim wibini bya kutabya mna ni rutatu los ufika mtu sale mabure mshikata nibigane futa makuta futa twaka bishibanganye ni mimi makutanya mayai kwe mimi makutamya mnanga mayai kwe banjili mubi njili kaini kumbani to mashinya d'abord bwa kukumbani tu kukujika libitun tukekenga kamoni mushinda wakwenza jifu kujishim likabu kuimu mukenga mukachuma chisukuto jikenga ijika hito bwali bwanjila njili mubi antuma na yai ko ham na yai ko ham antuka wakujuka lukuham mwene jitu tuweza presque na 5 jours kujika katwina kushika tamba kani mbafu akaleji ni mwana hanyu ni beta kuna nshumukela wa kunisabanga usukula nenda bila utula no anshe bakunyenga kaleji konsa kuni wo filano desa papa wanchene ni desa to mona munyu musomba ni mwana kimbanju kunula to imana ko kubansumba fil banga tabitule juansa bakunyenga ni baba ichikija hanshi bambule bikwa ko bayanaji itonga kajene ni bantu to bantu enda banyema benda bayamu ngawuye mijumo nzalla mihit bantu babeba soba bintu chumwanyi chita bano bakaba tunyema bana bahanga mijumo option ni bana ngaya tuso kwa mwene kitu bibo ko beshato mutisanga tuya tukubondo bamini nyimanyile Amis téléspectateurs de l'ICOM Mweneditu TV, amis auditeurs de la radio communautaire Butoka, merci, bienvenue à votre magazine sur terrain. Junior Choacho est à la caméra, je suis Ali Bouka Sakabambi. Là, on se retrouve en pleine brousse, c'est à l'entrée de la ville de Mweneditu, nous sommes entrés vers Mbaya Musenga. Mbaya Musenga, c'est une grande agglomération de la chefferie de Mulundu et beaucoup mieux du territoire de Luilu. Ici, nous sommes venus à la rencontre de ceux qui font vivre la ville de Mweneditu, ceux qui font vivre également la ville de Mbujima et dans le Kasaï oriental, mais nous, on est dans la province de Lomami. Sur terrain aujourd'hui, nous allons découvrir l'axe Mbaya Musenga. À quel problème? Ceux qui utilisent cette route ont quel problème? Voilà pourquoi nous allons devoir passer la parole à ceux qui utilisent cet axe. Ils vont nous dire leurs doléances, leurs soucis, leurs difficultés. Ce sera dans plus d'une langue parce qu'on aimerait que chacun s'exprime comme il le souhaite et dans la langue du lait de sa mère. Merci. Notre angata wakumpalangaji. Wetu mukolompa. Papa. Mumbunda je kamina. Bishiko ko baleni. To teto limpa papa. Mwabe uri wenza chini. Todo mulendo batangila njilo wamba ya Musenga. Wodu fumina henyi. Nyingu mukila muditu muto bala kwa ana kubujitu. Musombela ku Mbaya Musenga. Musombela ko te wamba ya Musenga. Ko te wamba ya Musenga kuri ntatukai. Njila yose munyanguka. Njila yonso munyanguka kakwene njila wa kwendela to. Njila yonso munyanguka kakwena kwa tunjila wa kwendela to nunkuni bantu bari benda mufasile to. Wodi ku makasani udi ku moto anyu udi ku dikalu. Nje ku dikalu. Mwenye njila minyango na shobwa dikalu. Dikalu papa to tutata bikola mikuna nani mbimpo mpongu ni bilamba bina muni lutatu lwa bunyi ni mushindo akwela kana ni bena myoto munjile mu lutatu kajila kadani bonene nungu bisuku bita bunyi. Tuwasa kijila nato angata bako abuka biji badi ni mwakuambila muleji wetu au? Papa wetu au bishiko uko wodi ufumina henyu ya henyu. Meme njuku Mweneditu ndinji mina kwa te wa sekala Mbaya Musenga. Udutangileku walba uduambila badi munyima mwa. Ndiyo ufumina kwa te wa Mbaya Musenga.
Lutatu kai munjila. Lutatu munjila tudini njila mubi apre bilamba tutata bikola tufuta makuta. Tetu babidi makatun tuikisheta. Mwani kama yeye mshirika bikala wafuta to hakwambuka fika gudi kafika. Udu tula makuta mudi hingana tula makuta. Wame njinjim kabine bitab. Na kiluta to tena munjilemo. To sakjela ba mona ntanda no baju mvuila baju moina kabiji bwalo to tudi tisanji bisanji bya butoka mumunyi malwonso adi nchabwa kuikala patoka tudi mu jila batangila kumba ya Musenga mu territoire wa Lwilu chefering wa Mulundu tudi ni bana betu bamwina ntanda badi baja kuila batwambila ntatuka ijibu nayi munjilemu na twangata bakwabo badini ni ya kumwana ngandu balebne bishiyo kaka afa ka batata yo ka nube batata na lebne ya na musoko wayinda ko tani wamba yao lutatu le ni lwanjilelwele jiluli ni lutatu luhit bihonga tamba ne ni shma restaurant tu diadan ba lutatu tulalan ba lutatu kabir karibu achulumbi chanjil bilamb ba fufutishan 500 mane umulomba na shiba 100 francs kabin bi tabato acha jili munyangu tuni lutatu bikol buba barkumitu kuitut uba kuiba mbili ji kai di jabar kumit kuitut ba kwane bitule belo bitulongle longjilo ba ke shoko ni malma bilamba kuikalo koni 100 amta 500 baba Voilà, mesdames et messieurs, on va continuer notre émission sur terrain et nous sommes sur terrain. Ba mama weto mama bishuko kubalel to bifu papa wani nufumina kuitu tufuma kuitu tatu jikenga ja tutonji jikenga njabishi ja kwenda kubanda kuhweka tubanda mututu bande mutatu wo jimina hen meme njinji minanu mu mabwemwe mu bwimfi bwa hichi ukunebi bambula wensenu jikenga ja tu yichi bikola jikenga njihita bunye tutikaba ko kutikala ko kwetu bubantus jikenga ja tu wala nfikala bubantu bikenga la chinyi bikengela tukala moni tujima tuheta kubenga bwa bimfi bende batukengesha mukaji bende batukengesha mu bwala batu sumba bimpo ni jitalal kabene basumba ni jitalal nani kujana dérangement nyabishi ya bwimfi toi Sagidila. Voilà, mesdames et messieurs, on continue cette émission sur terrain. Alors on va continuer à prendre d'autres bakwa badima kwa kulambanganya kaka mkwisamba ya kuisamba mwana tata leba ka uheba wala ligili kwe la lekiro kukatabya makofu sheferi wa chamba kachenga mimi lutatu na mwa sheferi ni groupement wa chamba lutatu na mwa na ban ba mwino konga mikanda ba yitu bonyi tuyayi mu bisal baloloman mikanda mutanto ka chitka ke ani mikanda ka mwana mwino konga liberté ka yuje nendo bwa ba buwa iba kufutisha makutumanga puis mikanda bonyi ka yuru mufutu mimi na mufutu 500 francs depuis ana yani matawamba bajimbwa ne na fiku mutisal na yenka binafuta mwabaka biji kawa kwimu bukabane ka tuyi mu liberté to tuchija mu chiti ya tancho muchumachi chiti chabishi kakwenu mwana wa ka tuyi mu liberté to tujida ja tubiji bloqué ofwa kwa mwana tata. Merci beaucoup mama itaya kuloko kubwane nini samba wadawulebne ba mama bi samba azaba mama wetu au weta pat tatu wetu mama tutujoka ni bwane ya bitulongole njitu tuheta jitalal tukani lutul bana mkalas ka kuikulong kwimp kabaka jisang tutu hetu baba jitu kuchin wori mshati dukwe mimi nadi muno na di muyo mukanen kemana di mimi ban kabish walong bilengel bwabi ban kabin balong bilengela tu jima tu futa leni biki ni tu somber kusanga biku kari 200 francs big 200 francs akam ko bachi biki yosa ban bo sa baklo kalas kuku bachi makutumang iji jitalal ka turu makshak to nadi mukongo akabil wachi segejo tika ko boko ha tika ko beta to antu shika to ko heta ni jitalala tukano ko bieta tumego mundi batbosa mujitu ya kuendela bihong ilebo njilini ya kuendela bihong mami ya kuisamba ukishika mamto mami ya kuisamba ulebwa wanyo kaba ndaka ke hitakes kaba ugwenu uisamba uwambili bwa ukuisamba no bwala bishishuntuluke binganya mami isamba kwishi nikashilito papa bitu shintuliloka tukano ko bieta bumuri batbosa misoko ko abwende lutata chiri batali kumisoko ikwabwa chidika chi kuitutoki chinganya
kunokoka wala antal mutu kekingum mutu shukina niko chabishi kuyikuitwa ujim wimbini bya kutabya mnanga ni lutatu los ufika mutu sale mabure mshikata nibigane futu makuta futu twaka gishibangany ni mimi makuta ya mayayi kwe mimi makuta mnanga mayayi kwe ofuaka mama twangata tatu waka mkisamba isamba ka bwalubo ni mema nabo bujana bwalubo chilumbu cha kumpala chidi chanje lutu twendele kwetu kuneko bwa muntu kuje aniye wenze transport usumba uyo muchisalu uhanishe kibana kulonga bukala ori ni bana njini mwana mwele nangu watu litwakula tujini lutatu lwaboni cha kumpala njile bilamba tudi tufuta ufuta mudi alikile kadi ekele muntu mwekela ngane kapitala kekela ngana kakesi bidibi jengani kayimwani kude to afuta bilamba kayimwani bidi usumba utula nabi muchisalo ukaba kutekane bidibi jengani no futa ukaba kwenye no to anonene bintu abi bikali bituchokesh tujikune kadi sanga kakesa bwalubwa bana betu bakali benze kububa dibolonga ku kakesa mukadi talala katuchi nanga tutamu kufuta to gratuité momni tulasa ntwachana tulasa bana bakali balonga kubimpa kabai batama nanga kufuta nanga mushindu vubito ai tutwela president wetu twasekijel kadi bwalu budi nanga butamba kututonda mbwalu bwatulumu nchanjila ni bilamba bidibo tufutisha kuchukona ni kumusango katona bani kwekelanga nanga ni jitala wodi fumina hin nyumfumina kulusekelo atiyamba umsombela hin mumusoko wakatapi mwashefu kahaya shintulo kai kimonyo ngombokile kadi bwa kumbuka kwa ni mwaboni ngikalanga niwe nyimweze depense munjele unji shinji na chimema mujeto kadi dikalo badifutisha nango bintu abi katona bani kudi mwana muni tudimbekela umanga ta mifuku isatu ni na imwabe umanga ta mifuku isatu ya makala badeba yekebele mikanda wafika abishenga ni ufili hapare sak 1500 kinje tudu mwa kwenze bishi wo mwabudi bo tufutishe anu mwabo wetu tudi tugalana na hakabe kabam akuyidi talala to nango bikali bafutisha mba henyi mba mu territoire mba muditu je ne sais pas donc badimo kwekala ba mu sheferi ke badi benze chochi chintu echi katona bamani bwalwe mumbukila kulu kwadi tungane echi badi bajenzele mbobunga yabuto nango tukebe ko kujitalala tata to sakdila nuri badi mwena badi umvuila kabiji tudi mundongo wa sur terrain avec l'icom Mweneditu TV wetu au mwenantana wetu mema njingumbukila kuluseka lwa yangal chichintonda mema nchanya yangala momni Kasai to central territoire wa Louise kuluseka lunji ngumbukile lutatu lujano bana betu bachijana batukengesha katona banju kwetajikisha bana benu mbanganyi mwabo kumpala ujilutatu abariere wa chilu nchinto anchenza bu peage makin peage to barrière bajibatu kwatanyi makalo anyo futai mama kota nani droit de barrière 2000 fois mwabao tumbuka mabatu fika kuchilamba cha chukumbu futai makotagin dishamba contribution comme teleto barrière ufenye mu 3h bajibi mana mwababa menace bantu bikol tuto futa 1000 par vélo kwenye mila to kwenu hita to uju riske na shaba kututa bakum maltraité mwabao tufika munjila tutwende tuheta bantu nyomba bajiba longolo la njila mba barasa udufika mwabao ujufila kaji na babenga bishinga na shinyo sulule biji mwambulabi ufil bintu bana tuti bana mukasuba tuvu kompala ko tulomba no bani to baji kumutu wako batutangle hetu bantu nito twenza bani kura vita yevila wetu amwena nyito katwena ni societe katwena nchinto makaluki aja to ambulisha mo ville kichitu mvumana bwa kwama rumshikila kalasa mukala munivo kai njumu kwa pe diploma mona mo peda to sakijela mwana wetu Bienza mwadi kadi wako kwa bini wakwenza tuseko kadi tujana tutungunuka ni ndogamu wetu sur terrain l'icom télévision l'icom Mweneditu TV et puis chisanje tu chabutoka tutuesha ba mwena ntanda ji baba twambile bwanyi munjilemo mudini tatukai bwalu totuka tuiba byamba bamfumu kaba kubimanya to tangina tukutu jeko ni kudima kuigala chilombo wetu kuduma kuikala ba ministre ba gouverneur ba maire ba na territoire bintu bikwa byabuni biri byenzeka munjilemo kimba bimanya to ni toto mwena ntanda tudi nchabwa kubyamba kubyakula bwa bamfumu bumvo bwanyi bidibishi chana na turuma kubanda muntu buloji yehenda kainabuto yehenda kainashi mumanye bwanyi buloji butukoko
Est-ce que kudiba kwa wadima kutuleja ntatu idi munjilani tata njiko hani nijinga bwa kuleja hani bwa lutatu ludi mama akula mwina ntanda njini susi wa bunyi bwa kumwana mu komina wetu surtout komina wa Musadi komina wa Musadi udungele shemeji bwa kusangana bana betu 5h 4h badibi mana munjila bakwata bana betu bina magala bwa taxa velo chinto chichi dichi tunyinga la je bikole mene taxa velo kayitu go musengere to komina wa Musadi watu kengishi nungu bwa chingenye bwa kajiga muntu mufu hashi bwa kuyenende mungita kajiga wego ine sengi mil chitalu chichu gusombele gumbele bidibi enzekani mukomine wanyeshi bidibwa ko mushimanye bidibwa komine yetu yose ya mwene ditu chocha chitu ambabwani bukalenga bwetu butangile komine wetu wa Musadi bana betu badi bakenga bikole mukomine wa Musadi pinje woka mwebeja bena komini mikwabo mwene ditu ni bondo ibwanyi mwenu amudibishi kabina momuto ngadi mwebeja mu bondo igabina momuto ndi musana bidani mwetu mu Musadi bwakashika muntu ni wewe ni magota sengi mil kuyi mwana muto yeta sengi mil wewe ni magota awu dusombe ni chitalugu mwa chintu achi bigiri bigana ba ntumvangana chintu achi mei ni mikandu mifumba ku kabinda momunyi bate pite bakukabinda mbita buja bwanyi chitajachi chibwela mubije momunyi chimbwalu bwanyi mbwenze kandi mu komini wa Musadi to bwalu tudibena chisanji cha butoka bilibigana bwanyi twambilangana butoka hatoka momunyi toto ni chabwa kuimala kulu bakubenga chitajechi bigana bwanyi twambira batu batuma kukabinda tubambira bwanyi bwa chitajachi kwetwe katwena ni makutabunyi to katwena ni ushindu to ambilai ba governor ni ba burgomestre ni bakwa bwanyi chitajachi chanji chimana ke bolga tutunu ambila nenu baji hamuto yetu badi mwaguto akuilabo lwa wakuile ko kwalu hamuto yetu badi mwaguto akuilabo tudito amani ndai nusulula meye nwao bwalu bwakatwine ni mushindu wakuikala kuogesha magutaka shika dawo mufu mumane kumfuila chiyimushindu wa musheta bakanda magabiri bwakafila mufu mwaba wene nenu badi kumuto gwetu abo sulula ime yao abitudi tubenga twasagijila nurbaji umvuila baji mwena kabiji twetu turchisanji mbisanji bya Butoka likom mwene ditu télévision nous sommes la radio communautaire Butoka tutwamba bwanyi mu maluonso ki anu malu kampanda malu kanto maluonso tuja ni Butoka turbalo mwabe bwa kuesha ba mwena ntanda jiji bwa bamanya bwa batwambila bwanyi munjile udi muja kumba ya musenga badini ntatukai mbatwambila ntatu ya bitaji ntatu ya makuta barrière ni bikwabu twetu tudi mwabe ubwa kwa kula byose wabi kubyanga ni kubifikishila balombo di banfumu betu badi kumitu kwetu ngela meji bwa natushikila mwabe on va arrêter ici Junior nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont regardés, qui nous ont suivis, qui nous ont entendus. Nous sommes Junior Choachoa à la caméra, à la réalisation sonore, Eric Ilunga Meji pour le montage, Ali Boukasakabambi votre serviteur vous dit au revoir et à plus. Merci papa. Toi ça vient là. C'est bon, oui.